শ্রী শ্রী জয় গুরু জয় শ্রী শ্রী সীতারাম অঙ্কানাথের যে আজ বিশ্বকল্যাণ যজ্ঞ আস্থার শেষ দিন। আজকেই আপনাদের হচ্ছে বিশ্বকল্যাণ যজ্ঞ শেষ দিন। আসুন, বিশ্বকল্যাণ যজ্ঞ হচ্ছে দেখুন, এবং এখানে ঠাকুরের অন্ন বিতরণের হচ্ছে এবং অন্য মানে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আসুন দেখুন বিশ্বকল্যাণ যখন বিশ্বের সারা কল্যাণের জন্য এই যজ্ঞটা করা হচ্ছে। সবাইকার মঙ্গল হোক, সবাইকার জয় सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्रैलमेष्यति सर्वं जगदिदं त्रैलमेति भूमि आपो नरो निरोधः चत्वारि महाजनानि त्वं कालत्रयाति त्वं नीलत्रयाति त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तिप्रयात्मकः त्वं योगी योगायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं गुरुस्तं त्वं अग्नि त्वं वायुः त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सरो नामे पूर्वोच्चार्य वरकाले तदनक्ष अनुस्वारः परतः परहे तुलसितः तारेण युक्तम् एकत्वमनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चाक्षरूपम् विद्योरुत्तररूपम् नागसन्धानम् संहिता सन्धिः वैशाखनी संहिता भरतर्षिः गायत्री छन्दः गणपतिदेवता ॐ गणपतये नमः नीलकण्ठाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् पाशमङ्कुशलाय ततमस्ते